Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक पवित्र चलते जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन शीघ्र जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर चाषी पंजीकरण है सरल वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र बदल में सेल्फ डिक्लेरेशन रेजिस्ट्रेशन चाषी पंजीकरण है सहज खरीफ ऋतु चाषी पंजीकरण को सरलीकरण कर राज्य सरकार एणिक देवाक पड़ो ना वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र बा लीगल हेयर सर्टिफिकेट राजस्व निरीक्षक ठारू रिपोर्ट आने को पड़ो ना निजस्व घोषणा पत्र बा सेल्फ डिक्लेरेशन फर्म रे चाषी मैंने पंजीकरण करेंगे जड़े भी योग्य चाषी एमएसपी रु वंचित हे नहीं एने खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग समस्त जिलापाल मानू चिठी जोगे अवगत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर सोशल मीडिया रे भाइराल होची बलंगा पीड़िता बयान तदंतकारी कार्यानुष्ठान उठिला देवी सोशल मीडिया रे बुलुची बलंगा पीड़िता शेष बयान भिडर तदंत समय बोली जना पड़ी एथिरे जड़े महिला अधिकारी पीड़िता ठारू बयान रेकर्ड कर से पीड़िता विभिन्न प्रश्न कर केवल स्वीकृतिगत पुलिस अधिकारी सुजोग मिलता हस्पिटाल कर्मचारी सेठारे रखा जाता पुलिस बयान रेकर्ड कर कोर्ट रे उपस्थापन कर केमिति सामाजिक गणमाध्यम को आसला यह एक संवेदनशील घटना ए कौन परिस्थिति बाहर को आसवा कथा नहीं किए यहाँ सर्वसाधारण कर प्रश्न उठी नाबालिकार मृतदेह नहीं पुलिस घटना पछरे रहस्य खोली नाबालिका मृत्यु घटना आउ कई सामिल ना बोली पुलिस ट्वीट कर जुलाई 19 तारिख दिन पीड़िता सका सांग घर को जाऊे बाटर नाबालिका को उठे नहीं तीन दुर्बृत्त मुहर कपड़ा बांधी भार्गवी नदी पठा को नहीं पेट्रोल ढाली निआं लगे जाली दी अघटन बेले पहुंची किसी स्थानीय लोक देखी चंपट मारी दुर्बृत्त निआं लिभाइवा सह नाबालिका को करते उद्धार मात्र बंचाते बोली गुहारी करते नाबालिकार पोशाक चप्पल पड़ जाता तुरंत नाबालिका घरे खबर देता पिपिली मेडिकल दिया प्राथमिक चिकित्सा पर पीड़िता को एम्स को स्थानांतर करता शेष सेठारे चिकित्सा अवस्था मृत्यु होता बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर खसला सुना दर गत सप्ताह सुना दर खसी 10 ग्राम 24 कैरेट सुना दर मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज बा एमसीएक्स रे 1900 टंका ह्रास पाई केवल कारोबार नुहे बरम घरे मार्केट रे भी ए धातुर दर कमी गत किछि दिन लगातार सुना दर बढ़ी चलुथिया बेले एबे एथिरे ब्रेक लगी सप्ताहक अगस्ट 8 तारिख में 999 सुध थिबा 10 ग्राम सुना दर थिला 1,17,098 टंका जहाँ शुक्रवार खसी 69,850 टंका है एभली देखिले एमसीकेजी रे सुना दर 4 दिन में 1948 टंका खसी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विधायक तारा बाहिनीपति को माड़ घटना अभिजित को गिरफ कला पुलिस दलीय शोभायात्रा फेर समय आक्रमण शिकार होती जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति पूर्व विवाद को केन्द्र कर विधायक को माड़ मारी कोरापुट खलासी संघर पूर्वतन सभापति कृष्ण कुलदीप विधायक पीएसए और सहयोगी प्रति आक्रमण में कृष्ण आहत होती कोरापुट सहित लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज कृष्ण स्वास्थ्य परीक्षा पर पुलिस गिरफ कर कोर्ट चालाण कर उभय पक्षर होता अभियोग नहीं कोरापुट टाउन थाना पुलिस 2टी मामला रुजु कर घटनार तदନ୍ତ आरंभ कर विधायक माड़ मारिबा भिडियो सोशल मीडिया रे भाइराल पर विभिन्न महल में प्रतिक्रिया प्रकाश पाई सूचना मिली। परवर्ती खबर नदी में भासुची 70 ऊर्ध महिषीक मृतदेह केन्द्रापड़ा जिला आली अंचल में रविवार एक अभावन घटना घटी
ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆର ପଟକୁ ଯିବା ବେଳେ ନଦୀରେ 63ଟି ମଇଁଷି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକାକାଳୀନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ବେଶ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଳି ଥାନା ଏକାମଣିଆ ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଥିବା ନଦୀରେ ସକାଳୁ 63ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଗୋଳିଆ କୂଳରେ 28ଟି ମଇଁଷି ଥିଲେ। ସକାଳୁ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଘାସ ଚରି ଚରି ମଇଁଷିମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଇଁଷିମାନେ ଏହି ନଦୀରେ ପଶିଥିଲେ। ନଦୀଟି ଗହିରିଆ ଓ ଅଣଆସିଆରେ ଥିବାରୁ ମଇଁଷିମାନେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ 15ଟି ମଇଁଷି ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି। ଏକକାଳୀନ 63ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ 40ଟି ମଇଁଷିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 15 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଫି ବଢ଼ିଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅଭିଭାବକ। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠପଢ଼ା। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। MBBS ପଢ଼ିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 75% ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ନାମଲେଖା ଫି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 3ଟି ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଫି ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ୱପ୍ନର ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲଘୁଚାପ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି ବର୍ଷା ହେବ। 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭସାଣି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଟକ ମହାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା ପାଳିବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର କମିଟି ବୁଧବାର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଟକର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 300 ପାରେ। ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସରେ 5 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 344 ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବର ପଙ୍ଖା ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ଷା ବିପଦ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଅନେକ ସଡ଼କ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାଇଲଟ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା15ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଳାବେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପରେସନ କରାଇ ଫେରିଥିବା ନବୀନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
गत साधारण निर्वाचन समय से सुस्थ थिबा कथा जना पड़ता हेले से विभिन्न कार्यक्रम सुस्थ थिबा दाबी करते तथापि पर तांकर स्वास्थ्य समस्या जारी रही 5 थर मुख्यमंत्री भाव नवीन ओडिशारे अनेक विकासमूलक कार्य कर निजर प्रिय नेता अस्थि खबर शुणी लोके तांकर आशु आरोग्य कामना कर सूचना मिली। परवर्ती खबर खत्म हो गला बाबर आजम को T20 क्यारियर एशिया कप टीम रे मिलनी जगह जदि आम चलित वर्षर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन रे बाबर आजम को प्रदर्शन विषय कथा तेबे से पेशवार जलामी दल खेली 10टी मैच रे 288 रन करथिले जो से 128 स्ट्राइक रेट रे रन करथिले जहाँ बर्तमान समय को विचार को नेले बहुत कम से समय रे बाबर वेस्टइंडिज विपक्ष अनुष्ठित वनडे सीरीज रे 3टी इनिंग्स रे मोट 56 रन करथिले जो से थरे खाता खोली पार नथिले एही कारण एशिया कप रु बाद दिगला कहुई सूचना मिली। परवर्ती खबर एशिया कप खेलिबे कि नहीं चयनकर्ता को जनईदे जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2025 को आउ कईटा दिन बाकी रही एथर एशिया कप यूईर 2टी सहर दुबई और आबुधाबी खेल टूर्नामेंटर प्रथम मैच सेप्टेम्बर में खेल भारत सेप्टेम्बर 10 रु यूई विपक्ष मैच रे निजर अभियान आरंभ कर आसंता 19 तारिख में भारतीय दल घोषणा हो या पूर्व भारतीय दल एवं प्रशासन आसी खुशी खबर एशिया कप पूर्व भारतीय दल आहरी मजबूत हो जाऊँगी स्टार तृतीय बोलर जसप्रीत बुमराह खोद टूर्नामेंट उपलब्ध थिबा चयनकर्ता को जणाइछन्ति इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट अनुसार बुमराह अजित अगर नेतृत्वाधीन चयन कमिटी को अवगत कराई देइछन्ति जे संपूर्ण फिट अच्छी एवं T20 फॉर्मेट रे खेलने को बुमराह इच्छुक अच्छी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पाग खराब बंद है माँ वैष्णवी देवी यात्रा जाम्बूर काटार लगी रही खरा पाणीपाग एवं पाणीपाग विभाग द्वारा जारी कर आलर्ट पर माता वैष्णवी देवी यात्रा को संपूर्ण भाव बंद कर यात्रा परमिट काउंटर बंद कर जहाद्वारा नुआ यात्री मैंने यात्रा करने एंट्री पाइपर ना यात्री मान सुरक्षा को दृष्टि रखी प्रशासन काटरा बजार बुलायापी मना कर अधिकारी मान कहवा अनुसार प्रबल वर्षा और भूस्खलन होवार आशंका थिबारु यात्री मान खोला स्थान को जीवाई देवा बहुत विपदपूर्ण हो पारे जो श्रद्धालु मैंने आगु यात्रा करने बाहरी सारी से शीघ्र काटरा को फेरी जावाई अनुरोध कर लगातार भाव में लाउड स्पीकर माध्यम घोषणा कर जहाद्वारा कौन अघटन को एड़ाई दिपर पाणी विभाग आगामी किछि घंटा मध्य प्रबल वर्षा होवार चेतावनी देछि प्रशासन कही कि स्थिति साधारण भाव में यात्रा को पुणी थे आरंभ करने निष्पत्ति सूचना मिली। परवर्ती खबर घरे पहुँचला अजଣା शव ओडिया युवक मृतदेह आने को पश्चिमबंगल परिवार विमान में शव बदली जाइए सोर अंचल युवक मृतदेह बदल में पश्चिमबंगर जड़े लोकर शव पहुँची बालेश्वर जिला सोर अंचल जड़े युवक बेंगलुरु में विद्युत आघात मृत्युवरण करते शव को घर को आने विमान में पठाइला विमान बंदर मृतदेह एक स्वतंत्र आम्बुलांस आसी घरे पहुँची तेबे बंधा होता पकेट खोलला बेलू यार भितर जड़े अचिना व्यक्तिर मृतदेह थिला परिवार लोके अन्य व्यक्तिर मृतदेह देखि अधिक भांगी पड़ती सूचना अनुसार सोर ब्लॉक मुस्लिम पंचायत मुस्लिम ग्रामर राकेश दास 21 वर्षीय बेंगलोर स्थित एक घरोई कंपनी रे काम करुले गत 10 तारिख दिन से रोवा घर छात उपर जाते यही समय से विद्युत आघातर शिकार होते स्थानीय लोके उद्धार कर गुरुतर अवस्था डाक्तखाना को नहीं सेठे डाक्तर मृत घोषणा करते सूचना मिली। परवर्ती खबर महाप्रभु को लगी हम जैविक चाउल प्रस्तुत 5 वर्षिया योजना प्रस्तुत कर सरकार महाप्रभु को भोग लगे जैविक चाउल प्रस्तुत अमृतन कार्यक्रम आरंभ हो जाऊँगी बलभद्र जैविक चाष मिशन 113 कोटी व्यय बराद राज्य सरकार दूरदर्शी प्लान
ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର। ଏନେଇ 5 ବର୍ଷିଆ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଠଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବରାଦି ଓ ବିକ୍ରି ଭଡ଼ା ପାଇଁ 200ରୁ 220 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ କୃଷି ସଚିବ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଚାଷ ଜମି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 12 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏ ବିମାନରେ ଯାଇ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ଓ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର 12 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ସେଠାରେ 4 ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଛତୁଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବଣ୍ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଲିସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁପ ଗର୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। 28ରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଲାଗି ହେବ ନୂଆଖାଇ ନବାନ୍ନ। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ନିକଟ କରାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 10ଟା33 ରୁ 10ଟା55 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଘର ଘରେ ଲୋକେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମନ୍ଦିରରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠପୂର୍ବକ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭଲଗ୍ନ ନିଗଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।